الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على جميع نعمه كثيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فقد قال في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat, hidayah yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita semua bisa melaksanakan kewajiban langsung dari hadirat Allah, yakni melaksanakan salat Jumat di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk golongan-golongan orang yang diselamatkan oleh Allah minad dunya ilal akhirah. Amin Allahumma amin. Di samping itu pula hendaklah kita berupaya untuk meningkatkan takarrub, meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mematuhi perintah-perintah Allah sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita masing-masing, dan juga menghindari segala apa yang dilarang oleh Allah dengan penuh kesadaran. Sebab dari dasar takwa itu akan membawa kita ketentraman dan kebahagiaan serta keselamatan, baik di alam dunia yang serba singkat ini menuju ke alam akhirat yang kekal dan abadi nanti. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "May yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang mematuhi perintah Allah dan Rasulnya, faqad faza, maka sungguh-sungguh berbahagia, maka sungguh-sungguh beruntung yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala yang mematuhi perintah Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lewat dari mimbar yang mulia ini, izinkanlah kami menyampaikan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang termaktub di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang berbunyi: "Man shalla shalawatil khams ma'al jamaah falahu khamsatu asya'." Barang siapa yang membiasakan solat berjamaah 5 waktu akan mendapatkan 5 perkara dari hadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-awwalu la yusibuhu fakrun fid dunya. Barang siapa yang membiasakan solat berjamaah 5 waktu tidak akan tertimpa kefakiran di dalam hidupnya. Dalam arti, saudara-saudara, kita akan diberikan rezeki yang murah, diberikan kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berkat kita membiasakan solat berjamaah 5 waktu. Itulah keistimewaan daripada orang-orang yang membiasakan salat berjamaah 5 waktu, saudara-saudara.
Ini yang pertama. Yang kedua, kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasani yarfa'allahu ta'ala anhu adzabal qabri. Orang yang membiasakan solat berjamaah 5 waktu akan terhindar dari bermacam-macam siksaan kubur. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita pasti dan jelas akan memasuki liang lahar, akan memasuki kuburan. Dengan kita bisa membiasakan solat berjamaah 5 waktu, Allah subhanahu wa ta'ala menghabiskan dari bermacam-macam siksaan kubur. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada suatu ketika Nabi Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu melewati kuburan. Kemudian Sayyidina Utsman menangis kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ditanya dengan para sahabat-sahabat yang lain, mengapa anda Utsman kok menangis? Mengapa anda Utsman kok menangis? Dijawab dengan tegas oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu an, alam kubur ini bagian daripada alam akhirat. Apabila selamat di alam kubur ini, kita akan selamat menuju ke alam akhirat. Itulah penyampaian dari Sayyidina Utsman, saudara-saudara. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga, saudara-saudara, kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasarisu kitabahu biyamining. Kita nanti akan menerima buku catatan amal kita di alam akhirat. Apabila catatan amal kita diterima dengan tangan kanan kita, otomatis kita akan selamat, akan terhapus perbuatan-perbuatan yang jelek waktu hidup di alam dunia. Pasti dan jelas kita akan menerima buku catatan amal kita waktu hidup di alam dunia, saudara-saudara. Nanti di alam akhirat ada yang terima dari tangan kanannya, ada yang menerima dari tangan kirinya. Akan tetapi saudara-saudara, kalau kita menerima dengan tangan kanannya buku catatan itu, insya Allah kita akan terhapus dosa-dosa yang pernah dilakukan di alam dunia. Dalam arti saudara-saudara, kita akan mempunyai keberuntungan, saudara-saudara. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang keempat, kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warabi'u yamurru siratin kalbarqil khatib. Nanti orang yang membiasakan solat berjamaah 5 waktu di saat melewati jembatan Shiratal Mustaqim, bagaikan disembar petir, saudara-saudara. Hanya beberapa detik saja, hanya ketipan mata saja, sudah sampai di ujung daripada jembatan Shiratal Mustaqim. Jembatan yang sangat mengerikan, tiada bandingannya di alam dunia ini. Besarnya bagaikan selembar rambut, tajamnya melebihi dari pedang. Jauhnya diperkirakan perjalanan 500 tahun. Di bawah jembatan itu adalah kobaran api neraka jahanam. Apabila kita melewati terpeleset, sudah barang tentu kita masuk di jurang api neraka jahanam. Dengan berkah kita membiasakan sholat berjamaah, di saat melewati jembatan Shiratal Mustaqim akan diberikan keselamatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah keistimewaan daripada orang yang membiasakan sholat berjamaah di bawah waktu. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 5, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yadkhuluhum ta'ala fil jannah bila hisabin wala adab. Barang siapa yang tidak akan dihisab, tidak akan disiksa oleh Allah, dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya, saudara-saudara. Itulah disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala berkat kita
melaksanakan solat sunnah semalam suntuk. Apabila kita membiasakan solat berjemaah isya, pahalanya sama dengan melaksanakan solat setengah malam, saudara-saudara. Ma'asyiral muslimin, jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ahabbu ilallah taala fi dinil Islam." Amalan-amalan apa ya Rasulullah yang dicintai oleh Allah di dalam agama Islam? Dijawab dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu li waqtiha, salatlah tepat pada waktunya, saudara-saudara. Itulah fadilah daripada berjemaah kita. Mudah-mudahan kita sekalian ini termasuk bagian orang-orang yang gemar melaksanakan salat jemaah. Semoga kita, anak turun kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita, orang tua kita, guru kita bisa bertemu dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya yang berjemaah di Jumat kali ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan rezeki kita, umur kita, dan semoga kita nanti bisa berkumpul dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah. Amin, Allahumma amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إدغاما لمن جاد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله في السر والعلن وافعلوا الخيرات واجتنبوا السيئات. وقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداء الدين إنك على كل شيء قدير. اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا وارزقنا يا الله حلالا طيبا واسعا مباركا، واختم لنا يا الله ولهم بالسعادة وحسن الخاتمة. سلمنا يا الله من آفة الدنيا والآخرة وفتنتهما إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.